Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबर शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भारतीय मजम्मत पर तनकीद। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में लेवीज चौकी पर हमला, 6 अहलकार शहीद। करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला जनूबी एशिया की तारीख में एक संगे मील है, तर्जुमान दफ्तर खारजा। आइन के जरिए काला कानून खत्म करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी। साने न्यूजीलैंड शहीद सुहेल शाहिद की लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा। खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की मसाजिद में मुसलमानों पर दहशतगर्दी के हमले पर भारत की जानिब से की गई मजम्मत पर तनकीद कर दी। वजीर खारजा का कहना था, नई दिल्ली में इतना हौसला नहीं कि वो हमले की मजम्मत में मुसलमान या मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की मसाजिद में मुसलमानों पर दहशतगर्दी के हमले पर भारत की जानिब से की गई मजम्मत पर तनकीद कर दी। अपने 3 रोजा दौरे चीन के दौरान पाकिस्तानी सहाफियों से बातचीत करते हुए वजीर खारजा का कहना था, नई दिल्ली में इतना हौसला नहीं कि वो मुसलमान या मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल करें। अगर खुदा न ख्वास्ता मंदिर पर हमला होता तो पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा होता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारत को खदशा है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात में उनको इंतखाबात में नुकसान हो सकता है। अपनी गुफ्तगू के दौरान वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया ने करतारपुर राहदारी खोलने के अमल को सराहा और उसे करतारपुर जज्बे का नाम दिया। चीन के दौरे के हवाले से वजीर खारजा का कहना था कि बीजिंग ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान का लाजवाल दोस्त है। हालिया बहरान में जिस तरह उसने पाकिस्तान का साथ दिया है, उससे हमारा उन पर एतमाद मजीद बढ़ गया है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सीपैक से मुतालिक उनका कहना था कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने सीपैक के हवाले से इजलास में शिरकत की और उस पर मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा हो चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की जानिब से न्यूजीलैंड हमले पर की जाने वाली मजम्मत पर तनकीद करते हुए कहा कि न्यू दिल्ली में इतना हौसला नहीं कि वो मस्जिद या मुसलमान का लफ्ज इस्तेमाल करें। सना कादिर, टैग टीवी पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे जियारत की तहसील संजावी में लाल कटाई के मुकाम पर लेवीज चौकी पर हमले में 6 अहलकार शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। थरकोल से बिजली की पैदावार शुरू हो गई और 330 मेगावाट पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी जारी है। नेशनल ग्रिड को बिजली की फराहमी के मौके पर थरकोल अथॉरिटी के मुलाजमीन ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबादें दी और जश्न मनाया। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने भी उसकी तस्दीक करते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध की आवाम को मुबारकबाद दी है। याद रहे कि थरकोल मनसूबे का आगाज 2011 में सिंध हुकूमत और निजी कंपनीज के इश्तराक से हुआ और तवक्को जाहिर की जा रही है कि मनसूबे की तकमील के बाद 2020 तक 2000 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू हो जाएगी। तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कादर बख्श परकानी ने हमले में 6 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि लेवीज अहलकारों पर हमला रात गए किया गया। जियारत की तहसील संजावी में लाल कटाई के मकाम पर लीवीज चौकी पर हमले में 6 अहलकार शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। सना कादिर, टैग टीवी पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है, करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला जनूबी एशिया की तारीख में एक संगे मील है। उम्मीद है करतारपुर राहदारी मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का कहना है कि करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला जनूबी एशिया की तारीख में एक संग मील है। उम्मीद है करतारपुर राहदारी मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारा खित्ता तारीखी सकाफती विरसे का गढ़ है। पाकिस्तान में यूनिक सकाफती तनू है। खित्ते की सकाफत की तरवीज बहुत अहमियत की हामिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अहम मकामात हैं। आलमी सकाफती विरसा में पाकिस्तान के 6 तारीखी मकामात शामिल हैं। वजारत खारजा में गंदारा फोरम मुनक्कद करवाया गया।
تاکہ ثقافت کی ترویج کی جائے۔ ترجمان نے کہا ملک میں سیاحت خاص طور پر مذہبی سیاحت کے فروغ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ کرتارپور راہداری کھولنے کا فیصلہ جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ امید ہے کرتارپور راہداری منصوبہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کا مقصد سکھ کمیونٹی کو اپنے تاریخی مذہبی مقام تک رسائی دینا ہے۔ خیال رہے کہ کرتارپور راہداری پر آج پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں کرتارپور راہداری پر دونوں جانب باڑ لگانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جبکہ مذاکرات کا اگلا دور 2 اپریل کو واگا میں ہوگا۔ Pakistan has been blessed with unique diversity which must be cherished and protected. Every province of Pakistan has a distinct identity, resembling petals of a flower stacked together as a marvel of nature. Pakistan truly appreciates and owns the heritage bestowed upon it by history. Since culture and history have a huge role in the development of any society, it must be underscored that these nations which deny the essence of their heritage and past witness a disastrous fate, as true development and growth cannot be achieved without taking cognizance of the heritage of a region or the people residing therein. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ کرتارپور راہداری کھولنا جنوبی ایشیا کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ امید ہے کہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے۔ ثنا قادر، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ کچھ بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیب پیشی کے بعد کارکنوں سے خطاب میں کہا، کٹ پتلی حکومت سے نہیں ڈرتے، میرا احتساب 1 سال سے بھی کم عمر سے شروع کر دیا گیا، آئین کے ذریعے ہر کالا قانون ختم کریں گے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے ہالینڈ میں تمام پاکستانی خیریت سے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہالینڈ میں ہمارے سفیر کے مطابق تمام پاکستانی خیریت سے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ہالینڈ کے شہر اترخ میں ترک نژاد شہری نے ٹرام میں سفر کرنے والے مسافروں پر فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق فائرنگ کا واقعہ 10:45 پر پیش آیا تھا، جس کے بعد انسداد دہشت گردی پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر ایک عمارت کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ میئر اترخ نے فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا تھا کہ حملے میں 9 افراد زخمی ہوئے۔ بعد ازاں اترخ پولیس کا کہنا تھا کہ فائرنگ کے واقعے میں مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے تھا، جس میں انہیں بیان ریکارڈ کروانے اور سوالنامہ تھمانے کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ہم عمران خان کی کٹ پتلی حکومت کو لڑکاتے رہیں گے، ہم کالعدم تنظیموں کے خلاف اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ ان وزیر جو دہشت گردوں کے ساتھ کام کرتے تھے، جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ کام کرتے تھے، جو دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس چلاتے تھے، جو مین اسٹریمنگ کے نام پر کالعدم تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے تھے، اور 3 وزیروں کو فوراً وفاقی کابینہ سے فارغ کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نیب پیشی کے بعد کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کٹ پتلی حکومت سے نہیں ڈرتے، آئین کے ذریعے کالا قانون ختم کریں گے۔ ثنا قادر، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔ Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ ثنا قادر، کوکب فاروقی، ذوالفقار، طوبہ شکیل، ٹیک ٹی وی، پاکستان۔